Romanos capítulo 15, Romans chapter 15, versículo 8 al 13. verses 8 to 13. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks porque tú nos has enseñado because you have taught us que nuestras vidas that our lives deben girar alrededor de ti, Señor. should revolve around you, Lord. Tú eres nuestra prioridad. You are our priority. Te rogamos que esta noche nos instruyas, We beg you that you will instruct us tonight. que nos cambies You change us, nuestro carácter, change our character, que seamos más como Cristo. that we would be more like Christ. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amen. Romanos 15, versículo 8. Romans 15, verse 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. And in order that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let the peoples extol him. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. And again Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who rises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Una pregunta A question para todos los que estamos aquí. for all that are here today. Conforme pasan los años, According to how the years pass, ¿tú eres más aceptante de pecadores o más te repugnas? say that one more time. Conforme pasan los años, According to the years passing, ¿aceptas más a personas que no conocen a Dios, pecadores? do you accept more of those who are sinners that don't know God? ¿O te repugnan más? Or are you repelled by them? Esa es una importante pregunta. That is a very important question. No estoy diciendo que tienes que aceptar su pecado, I'm not saying you have to accept their sin, pero estoy preguntándote si los recibes como seres humanos, but I'm asking if you receive them as human beings, semejantes a ti, just like you, o te repugnan or does it repel you su presencia. just to be around them? Te admito I admit que en los primeros años de ser cristiano, that in my first couple years of being Christian, yo era muy crítico hacia personas que no conocían al Señor, I was very critical of those who did not know the Lord, o personas que asistían a iglesias que yo no sentía eran buenas iglesias. or to those who called themselves Christians and they went to churches that I didn't agree with all the things they did. Hombres con los que yo trabajaba que hablaban malas palabras, Men who would speak bad words in my workplace, me repugnaban. I was disgusted by them. Sus chistes, Very bad jokes. y me sentaba para lonchar con ellos, And I would sit with, eat lunch with them, pero tenía cierto desprecio hacia sus personas. but I would look down on them when I would sit with them. Y yo reconozco But I recognize, que mi vida no hacía a Cristo atractivo. but I realized that my life I wasn't making Christ attractive with my life. ¿Cómo podría ser Cristo atractivo para ellos How would Christ be attractive to them si ellos me repugnaban? if I was disgusted by them? Y gracias a Dios, conforme han pasado los años,
Thanks be to God as the years have passed by. He descubrido cómo tener más gracia. I've discovered how to have more grace. Y a pesar de que a veces todavía me afectan las cosas que dicen, Although it does still affect me, the heavy things that they say, hago lo posible para tratarlos como seres humanos. I do all I can to treat them as human beings. No como si yo soy mejor que ellos, Not like I'm better than they are, pero como iguales, but that I'm on that same plane con respeto. in respect. Y la persona que me ha enseñado a tratarlos de esa manera, And in the ways that I've done that in that way, la persona que me ha enseñado a tratarlos de esa manera the person who taught me to do that with them es Cristo. is Christ. Porque si tú lees tu Biblia, Because if you read your Bible, tú lees la gracia que Jesús tenía hacia pecadores. you read the grace that Christ had with sinners. En Juan 1, In John 1, versículo 14, verse 14, Juan dice, John says, contemplamos su gloria, we see his glory. como la gloria del unigénito del Padre, It's the glory of the only Son of the Father, lleno de gracia y de verdad. filled with grace and truth. Jesús estaba lleno de gracia Jesus was filled with grace hacia pecadores. to sinners. Él se sentaba y comía con ellos. He would sit, eat with them. Eso lo puedes ver en Lucas 5:30. You can see that in Luke 5:30. Y él decía, los sanos no tienen necesidad de un doctor, And he would say that the healthy have no need of a doctor, solo los enfermos. only those who are sick. Yo no he venido a llamar a los justos, I have not come to call the righteous, pero a los pecadores al arrepentimiento. but to sinners to repent. Él no aceptó el pecado de ellos. He did not accept the sin that they had. Él no consintió sus pecados, He did not welcome their sin, pero sí los recibió y los aceptó como seres humanos, but he accepted them, welcomed them as human beings, como almas importantes, just as souls that are very important, aun cuando estaban en su pecado. even though they were still in their sin. Y la pregunta es posible hacer eso? And the question is it even possible to do that? ¿Es importante hacer eso? Is it important? Y la respuesta es que claro que sí. And the answer is of course. El, Yes. el pasaje que vamos a estudiar The passage that we're going to study, no se trata de cómo debemos tratar a los pecadores, a los no creyentes. it doesn't have to do with to treat with those who are, it doesn't have to do with treating those who are not believers, Pero nos enseña cómo tratar a creyentes. but it teaches us how to treat believers Cuando no tenemos 100% de acuerdo con ellos. when we're not in 100% agreement with them. Les quiero dar un poquito de trasfondo. I want to give you some background. En Romanos 14 y 15, In Romans 14 and 15, Pablo toma tiempo de animar a los cristianos en Roma Paul takes time to motivate, to encourage those in Rome a no juzgar a sus hermanos to not judge their brother cuando tienen opiniones diferentes que ellos. when they have different opinions than they do. Eso lo puedes ver en el capítulo 14, 1 al 12. You can see that in chapter 14, verses 1 and 2. En el versículo 13 al 19 In verses 13 to 19 del capítulo 14, of that same chapter 14, él les dice, no te preocupes tanto de las diferencias. he says, don't worry about all those differences. Preocúpate de no ser piedra de tropiezo para tu hermano. Be more concerned about not being stumbling block for your brother. No estés tan preocupado de los asuntos secundarios. Don't be so consumed with these secondary things. En el capítulo 14, 20 al 23, In chapter 14, 20 to 23, él les dice, no destruyas la obra de Dios por vuestras diferencias it says, do not for the sake of food destroy the work of God, o por las pequeñeces. or for the little things. Y en el capítulo 15, And in chapter 15, él comienza a explicarnos el por qué, and that's in chapter 15, he speaks about the why. por el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Because of the example Jesus has left for us. Cristo no se enfocó en agradarse a sí mismo. Jesus didn't focus on just pleasing himself. Había muchos cristianos en Roma que estaban preocupados por su creencia secundaria.
There are many Roman Christians who were so concerned with their secondary Christian beliefs que rechazaban a los que no creían como ellos. that they would reject those who didn't believe exactly like they did. Y en el capítulo 15 Pablo comienza a explicarles And in chapter 15, Paul starts explaining to them que Cristo no vivió para su propio agrado, that Christ did not live for his own pleasure, pero para edificar a otras personas. but to edify others. En el versículo 5 les dijo que vivan en armonía con los hermanos. In verse 5, he said, live in harmony with the brothers. He titulado el mensaje esta noche, I've titled the message tonight, Recibe a tu hermano. Receive Your Brother. Recibe a tu hermano. Receive your brother. En Romanos 14, versículo 1, In Romans 15:1 hasta el capítulo 15, versículo 7, until Romans 15, 7, toda esa parte de la escritura all that part of the scriptures habla de recibir a tu hermano. talks about receiving your brother. Comienza con recibe a tu hermano Starts with receiving your brother que piensa diferente, that thinks differently. y en el 15, 7 And 15:7, recibe al otro como Cristo te recibió a ti. receive the other as Christ received you. Entonces ahí vamos a comenzar. And that's where we're going to start. Quiero leerles algo que encontré en un comentario de la Biblia I want to read you something that I saw in a Bible commentary para ayudarles a entender lo importante que es esto. to help you understand the importance of this right here. Todos los creyentes son llamados a aceptar unos a los otros. All Christians are called to accept one and the other. Él no está hablando simplemente de aceptar a nuevos creyentes. It's not only talking about accepting new believers. Se pide a todos los cristianos a aceptar unos a otros It asks all Christians to accept one another en el sentido más amplio in the context so big y más profundo, and so profound, para tratar a los demás con amor to treat others with love, y con comprensión, with comprehension. así como también Cristo nos aceptó. It's just like Christ accepted us. Si el perfecto Hijo de Dios, If the perfect Son of God, sin pecado, without sin, nos ha aceptado en la familia de Dios, has accepted us in the family of God, ¿cuánto más debemos estar dispuestos how much more should we be willing to do that? a aceptar al otro, To accept your brother, a pesar de que todos tienen inclinaciones pecaminosas? although we may or may not have those inclinations of sin. Entonces, ese es el enfoque de lo que vamos a leer esta noche. So that is the focus of tonight's message. Pablo quiere que veas Paul wants us to know que Jesús es tan lleno de gracia, that Jesus is such filled with grace, tan servidor de pecadores, such a servant of sinners, que nosotros debemos copiarlo a él. that we should just copy him. Porque todos estamos en el mismo equipo. Because we're on the same team. Miren por favor el versículo 8. Look at verse 8. Y mira cómo comienza a explicar la actitud de Jesús. Look how he describes the attitude of Christ. Digo pues For I tell you que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión that Christ became a servant to the circumcised a favor de la verdad de Dios to show God's truthfulness para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. in order to confirm the promises given to the patriarchs. Entonces Pablo dice, Jesús no solamente murió en la cruz, So Paul is saying that Jesus not only died on the cross, no solamente se sentó a comer con pecadores, he not only ate with sinners, pero él se hizo un ministro, un servidor but he was a servant a la circuncisión, to the circumcised, a los judíos pecaminosos to the Jewish sinners que le habían rechazado, who rejected him, que lo colgaron en una cruz. who hung him on the cross. ¿Para qué? For what? Para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, To confirm the promises given to the patriarchs, para cumplir las profecías de que iba a venir un Mesías, to make true the prophecies that were about the Messiah, que venía un Salvador al mundo, that the Savior came to the world, como le prometió a Abraham, as he promised Abraham, Isaac, Isaac, Jacob Jacob, y David.
and David. Y les sirvió a la circuncisión tan fielmente And he served the circumcised people so much que hasta murió muerte de cruz. that he died on that cross. Filipenses 2:8. Philippians 2:8. ¿Qué más? What else? No solamente sirvió a la circuncisión, Okay, not only did he serve the circumcised, los judíos, Jews. pero miren el versículo 9. Let's look at verse 9. Y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia. And in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. Entonces Jesús no solamente sirvió a los judíos, So Jesus not only served Jews, pero aquí dice a las naciones, it says here to the nations, a los gentiles. to the Gentiles. ¿Saben lo que significa la palabra gentil? Do you know what Gentile means? A los paganos. To the pagans. Para que ellos glorifiquen a Dios por su misericordia. So that they would glorify God by God's mercy. Imagínate, Just imagine it. tu Salvador, Your Savior, una persona tan poco divisiva, a person not divisive at all, que buscaba unir who looked to unify judío y gentil. Jews and Gentiles. Y él se rebajó And he lowered himself al nivel de judíos pecaminosos to the level of Jewish sinners para cumplir las promesas to make true the promises, y para gentiles pecaminosos and to Gentile sinners para mostrarles misericordia, to show them mercy, porque Dios también les había prometido a ellos misericordia. because God promised mercy to them as well. Entonces, Él es la razón So he is the reason por la cual necesitamos nosotros ser más misericordiosos, for such that we should be even more merciful, menos criticones, less complaining, criticizing, más aceptantes, more affirming, menos divisivos. less divisive. Debemos, por lo que Él nos mostró, We should, because of what he shows, ser más inclusivos, be more inclusive, menos grupitos less cliques y facciones, and factions, porque Él se rebajó, because he totally lowered himself. Él murió He died para que judíos y gentiles adoren a Dios juntos, so that Jews and Gentiles will worship him together, a pesar que lo rechazaban. even though they rejected him. En los versículos 9 al 12, Verses 9 to 12, el Antiguo Testamento, son citas del Antiguo Testamento, these are verses from the Old Testament, de cómo Dios iba a unir el judío y el gentil. of how God was going to unify the Jew and the Gentile. Miren el versículo 9, Look at verse 9, otra vez. one more time. Esto es la razón que Jesús sirvió al gentil, This is the reason why Jesus served the Gentile, al pagano. to the pagan. Dice, para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia. That the Gentiles might glorify God for his mercy. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. Esa es una cita del Salmo 18. That's Psalm 18. Y está diciendo básicamente que Jesús se rebajó And it says basically that Jesus lowered himself para que los gentiles so that the Gentiles puedan también adorar a Dios can also worship God y cantarle a su nombre, and sing to him, para que no anden desparramados por el mundo, so they're not just scattered on the world, pero para que sean parte del pueblo de Dios. but that they would be the people of God. El versículo 10, hay otra cita del Antiguo Testamento. Verse 10, another verse from the Old Testament. Versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos naciones con su pueblo. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. Esa es una cita de Deuteronomio 32, 42. That's Deuteronomy verse. Y es Dios diciéndole a las naciones, And that's God saying to the nations, a los paganos, to the pagans, que un día ellos se van a regocijar con el pueblo de Dios, that one day they will rejoice with the people of God. juntos, judíos y paganos. Together, Jews and Gentiles, pagans. ¿Te imaginas cómo es Cristo? You just imagine how good Christ is? Cristo une. He unifies. Y lo que Pablo está
mostrándonos And what Paul is showing us es que a veces el cristiano desune, is that Christians sometimes divide. se separan de otras personas que son cristianas. They separate even from other Christians. Y eso no debe ser, And that it should not be like that. simplemente porque son diferentes, Just because they're different, simplemente porque no les cayeron bien, simply because something they didn't agree with, simplemente porque no son parte de su grupito. maybe because they weren't part of their clique. Jesús se rebajó, murió Jesus lowered himself, died, para que el pueblo pagano so that the pagan people puedan ser salvos can be saved y ser parte del pueblo de Dios. and be a part of the people of God, Y que existiera un solo pueblo and that there would be only one people unido. unified. Versículo 11 Verse 11 es otra cita del Antiguo Testamento is another verse from the Old Testament que habla de que las naciones van a ser parte de este milagro de salvación. that speaks that the nations will be a part of this miracle of salvation. Y otra vez, And again, alabad al Señor todas las naciones y ensalzadle todos los pueblos. praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people extol him. Esa es una cita del Salmo 117. That's 117th Psalm. Y en el versículo 12 And in verse 12, hay otra cita del Antiguo Testamento. there's even another verse from the Old Testament. Y otra vez dice Isaías, And again Isaiah says, vendrá la raíz de Isaí. the root of Jesse will come. La raíz de Isaí es Jesús, The root of Jesse is Jesus, porque él es hijo de David. because he's the son of David. Isaí fue padre de David. Jesse was the father of David. Y dice que esa raíz And it says that their root se levantará will come, para gobernar a las naciones rise to rule the Gentiles, y las naciones esperarán en él. and in him will the Gentiles hope. Hay esperanza para el gentil. There's hope for the Gentile. ¿Por qué? Porque Cristo se rebajó y se humilló Why? Because God, Jesus, lowered himself for people, para incluirlos. to include them. Esa es una cita de Isaías 11:10. That's Isaiah 11:10. Jesucristo logró todo esto. Jesus did all of that. Fíjense que Jesús modeló la aceptación que Él quiere que demostremos a los demás. Just look at that. Jesus modeled the acceptance that he wants you and me to do, Porque Él incluye because he includes a cualquier persona whoever que confía en Él. trusts in him. Entonces, una pregunta. So a question. ¿Debemos nosotros ser inclusivos Should we be inclusive con cristianos, por decir, de otras denominaciones? of Christians who are of other denominations? No estoy hablando de falsos maestros. I'm not talking about false teachers. Hay personas que predican otro evangelio, There are people who speak a different gospel. que hay personas que creen en otro Jesús, There's people who believe in another Jesus. y hay muchos versículos en la Biblia que dicen que debemos evitarlos. Many Bible verses talk about how we should avoid those people. Pero estoy hablando de personas que creen en el mismo evangelio de salvación por fe que tú, But I'm talking about people who believe in the same gospel that is by faith, que creen en el mismo Dios trino que tú. that believes in the same triune God like you do. Pentecosteses, Pentecostals, luteranos, Lutherans, cristianos que hablan en lenguas en sus servicios, Christians who speak in tongues in their services, cristianos que no creen que los dones son para hoy, Christians who don't believe that the gifts are for today, cristianos que son legalistas, Christians who are even legalists, donde las mujeres se ponen velo y no pueden usar maquillaje, where the women wear veils and can't wear makeup, iglesias donde los hombres y las mujeres todavía se visten como pandilleros, churches even where people look like gangsters still, iglesias donde las personas son de una sola raza, even churches that are just of one culture, que no es como la tuya. that's not like yours. Debemos aceptar a esas personas, We should accept those people, debemos recibir a esas personas, we should receive those people, debemos tener comunión con esas personas. we should even have communion with them. ¿Qué tal esos cristianos que te marginan porque eres hispano? What about those Christians who marginalize you because you're Hispanic? ¿Debemos recibirlos We should receive them, o debemos ponerle una cara fea?
Or should we give them an ugly look? Obviamente debemos recibirlos. We should still receive them. Son tus hermanos. They're your brothers. Cristo nos ha unido. Christ has unified us. Y aunque algunos de ellos no sepan cómo actuar And although some of them don't know how to act towards us, o te traten mal, or they treat you bad, eso no nos da licencia para no ser como Cristo. that does not give us license to not be like Christ. Y como les digo, podemos también poner en práctica esto a personas que no conocen a Dios. And we can also put this in practice with those who don't believe in Christ. ¿Qué tal personas en tu trabajo, What about people at work? en tu vecindario? Your neighborhood? Personas que dicen, yo soy cristiano, pero fuman un cigarro. People who say, I'm a Christian, but I smoke cigarettes. Lo debemos rechazar, Should we reject them? hacerles, tú sabes, la cara de limón. Should we give them an ugly face? Obviamente no. Obviously no. ¿Qué tal esa señorita que vive en tu barrio, que va a la iglesia, pero de vez en cuando se viste un poquito provocativa? What about that young lady who's in your neighborhood, who goes to church, but dresses a little risky? ¿Debemos rechazarla? Should we reject her? ¿Debemos alejarnos de ella? Should we keep our distance? O el joven que asiste a la iglesia, pero a veces lleva sus pantalones, ¿sabes? Cayéndose. Or that young man who goes to church, but his pants are practically falling from his hips? O viene bien tatuado. Or he's just all tatted up? ¿Debemos rechazarlos? Should we reject them? ¿Pensar mal de ellos? Think bad about them? ¿O tratarlos como Cristo trataba a los demás? Or treat them as Christ treated others? Es una pregunta importante. It is a very important question. Ustedes saben lo que es ser rechazados You know what it's like to be rejected por ser hispano because of being Hispanic o por tener cierta edad. or to be a certain age. Y Cristo no nos enseñó a ser así. And Christ did not teach us to be like that. Él nos enseñó a recibir a nuestro hermano, He taught us to receive our brother, a no despreciar a nadie, to not look down on anyone, a no tenerlos por menos, to not have them for little, a no mirarlos con disgusto, to not look at them with disgust, a no rodar los ojos, ¿verdad? not to roll our eyes at them. Proverbios 6, Proverbs 6, versículos 16 y 17, verse 16 and 17. dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová. It says there are 6 things that God hates. 7 abomina su alma. 7 are abominations to him. Y número 1 Number 1 es los ojos altivos. is high eyes. Es cuando tú y yo miramos a alguien como si estamos por encima de ellos. It's like when we look at someone where we look at them as if we're above them. Eso no es aceptable para el Señor. That's not acceptable to the Lord. Él no nos ha enseñado a ser así. He has not taught us to be like that. Él es todo lo opuesto. We are all the opposite. O Él es todo lo opuesto. Well, he is all of the opposite. Entonces, esa es la aplicación principal de este pasaje. That is the principal application of this passage. Recibir a tu hermano, Receive your brother, aunque sea de otra iglesia, even though he goes to a different church, aunque se mire diferente, even though he looks different, se vista diferente, wears clothes differently, crea un poquito diferente en diferentes áreas, believes different Christian things. pero quiero terminar haciendo aplicación hacia otros que no son cristianos. But I want to end with an application to non-believers. ¿Qué tal esos que no son cristianos? What about those who are not Christians? ¿A ellos sí los podemos rechazar? To them can we reject? Pues aquí dice que debemos recibir al hermano. Here it says we should accept our brother. Ahí no dice que debemos recibir al no creyente. There it does not say that we receive the non-believer. Ahí no lo dice. There it doesn't say. Pero en Gálatas 6:10 sí lo dice. But in Galatians 6:10, it does say it there. En Gálatas 6:10 dice, hagamos bien a todos. In Galatians 6:10 it says, let's do to all, Hagamos bien a todos. do good to all, Según tenemos oportunidad according that we have opportunity, y especialmente a los de la familia de la fe. and especially to those who belong to the family of God. Entonces debemos hacer el bien a todos. So therefore we should be doing good to all. Entonces si sentimos ese desprecio, So do we have that disgust? si lo tenemos debemos pedirle al Señor, If we do, ask the Lord, Señor, quítame esto.
take this away from me. Yo no soy mejor que nadie. I'm not better than anyone. Si no fuera por tu gracia, yo sería peor. If it wasn't for your grace, I'd be worse. Señor, dame amor. Lord, give me love. Ayúdame a ser como tú, Help me to be like you, con mi vecino, with my neighbor, con mi tío, with my con uncle, mi cuñada, with my in-law, con quien sea, whoever, con mi vecino, with my neighbor, con esa persona difícil, with that difficult person, agresiva, aggressive person que no me quiere, who doesn't like me, esos demócratas those Democrats que aman el aborto. who love abortion. Señor, no tengo ese amor de Cristo para ellos. Lord, I don't have the love of Christ for them. Cuando veo a Joe Biden, When I see Joe Biden, me da no sé qué. it gives me this, I don't know. Señor, pero yo sé que no puedo ser de esa manera. But Lord, I know I cannot be like that. Ayúdame. Help me. Les quería compartir que ahorita estoy muy emocionado I want to share with you that I'm very enthusiastic porque el próximo viernes acaba mis clases because next Friday are the end of my classes. y voy a tener 3 meses donde voy a poder regresar a trabajar, And I have 3 months where I can go back to work si es que Dios lo permite. if God allows. Y la razón que quiero ir a trabajar, And the reason why I want to work, una razón es porque yo pensaba que no iba a poder regresar a trabajar. one reason is because I thought I wouldn't be able to go back to work. Porque si esa biopsia hubiera regresado de cáncer, Because if that biopsy came back again with cancer, es posible que no hubiera podido trabajar en la construcción. it's possible I would not have been able to work in construction. Entonces tengo esa oportunidad de poder regresar a trabajar. So I have that opportunity to be able to work again. Y también anhelo regresar y predicar el Evangelio a estos hombres con los que trabajo. And another reason is because I desire and hope to share the gospel with those who I would work with. Los trabajadores de la construcción The construction workers, son mi círculo. that's my circle. Son las personas con yo me identifico. Those are the people that I really identify with. Y yo sé que algunos son inmorales, I know that some of them are immoral, boca sucia. dirty mouths. Y todo lo que yo estoy en contra And everything that I'm against son las cosas que a ellos les gusta hacer. is everything they love to do. Algunos odian a Dios, Some hate God. critican a Dios abiertamente. They critique God openly. Algunos son gay. Some are gay. Pero esas personas But those people necesitan conocer el amor de Cristo. need to know the love of Christ. Algunas de esas personas jamás van a pasar por estas puertas. Some of those people would never go through a church door. Y necesitan conocer a alguien And they need to know someone que les modele el amor de Cristo. who models the love of Christ. Y no los odie. And they won't hate us. Y no los desprecie. And they won't be repelled by us. Otra vez, no acepto sus pecados, Again, I don't accept their sins. pero sé que ellos necesitan experimentar el amor de Cristo. But I know they need to experience the love of Christ. Han escuchado de Cristo, They heard about Christ, pero piensan que todos son hipócritas, posiblemente. but possibly they think everyone's a hypocrite. Entonces, si yo puedo mostrarles que los acepto So if I can model that I love them, I accept them como seres humanos, as human beings, como personas hechas en la imagen de Dios, as people who are made in the image of God. entonces eso es muy importante. So that's very important. En Mateo 5:14, Matthew 5:14. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesus said, "You are the light of the world." Una ciudad situada sobre un monte A city situated on a hill no se puede ocultar. that cannot be hidden. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, You do not light a lamp and put it underneath something, sino sobre el candelero, but above on top. y alumbra a todos los que están en la casa. And it lights everyone who's in the home. Así brille vuestra luz And so should your light shine delante de los hombres, in front of men, para que vean vuestras buenas acciones so that they see your good works y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. and they glorify God who is in the heavens. Qué grande oportunidad tenemos. What a great opportunity we have. Pero necesitamos tener la actitud que va junto con la oportunidad. Well, we need the attitude that goes with that opportunity. Una actitud de recibir, An attitude of reception, aceptar acceptance,
y una actitud de humildad. and humility. Finalmente, Finally, en el versículo 13, verse 13, Pablo dice lo siguiente: Paul says the following: que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz May the God of hope fill you with all joy and peace en el creer, in believing, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Entonces, ¿qué les está diciendo? So what is he saying? Estoy orando por ustedes, I'm praying for you all, que Dios los llene that God would fill you de gozo, with de joy, paz, peace, de esperanza, hope. porque esto no es algo que ustedes pueden tener por su cuenta. Because it's not something you could just manufacture. Solo Dios los puede llenar con gozo, Only God can fill you with joy, con paz peace, y con esa esperanza que un día vas a estar con Él. with that hope that you're going to be with Him, Y eso solamente lo va a hacer por medio del poder del Espíritu Santo. and that you can only do with the Holy Spirit. Y hermano, ¿sabes qué? You know what? Si tú puedes reflejar ese gozo, If you can reflect or show that joy, esa paz de Cristo, that peace of Christ, esa esperanza que llena tu corazón, that hope that fills your heart, Cristo va a ser atractivo Christ will be attractive a las naciones. to the nations. Les dije finalmente, I said finally, pero me falta una cosa más. but I left out one thing. Vivimos en una cultura We live in a culture donde todos dicen ser cristianos. that everybody says they're a Christian. Pues no todos. Okay, not everyone. Todos los que son religiosos Everyone who's religious, dicen ser cristianos. they say that they're Christian. Dicen ser salvos. They say they're saved. Pero la Biblia habla de que hay una característica But the Bible says that there's an attribute or character trait que solamente un verdadero cristiano va a tener, that only a true believer will have. que va a ser la evidencia más grande de una vida transformada por Cristo. And it will be the evidence of someone who's truly transformed by Christ. ¿Y cuál es esa evidencia? What's that evidence? El amor. Love. En 1 de Juan 3:18 1 John 3:18, dice: hijitos, it says, little children, no amemos de palabra ni de lengua, let us not love by word only, sino de hecho y de verdad. but by deed and truth. Escuchen esto. Hear this. Y en esto sabremos que somos de la verdad And in this we know that we are of the truth, y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. and we have our assurance before God. La manera que estamos confiados delante de Dios, The way that we have assurance before God que somos sus hijos, that we are His children es que amamos a los demás. is that we love others, No en palabra, not in word only, pero en hecho y en verdad. but in deed and truth. Quiero pedirte esta noche, I want to ask you tonight, si no tienes ese amor de Cristo if you do not have that love of Christ que ha sido derramado en tu corazón hacia los demás, that should have been poured in your heart for others, considera consider que es algo que lo necesitas. that it's something you do need. Considera que si no lo tienes y nunca lo has tenido, Consider that if you don't have it, maybe you never have. es posible que Cristo no esté en tu corazón. It's possible Christ is actually not in your heart. Porque la Biblia dice en Romanos 5 Because the Bible says in Romans que 5 cuando uno es salvo, that when one is saved, que el amor ha sido derramado en nuestros corazones that the love is poured into the heart por el Espíritu Santo que by the hemos Holy recibido. Spirit that you have received. Entonces, si nunca has entregado tu vida a Jesús, So if you've never given your life to Christ, si eres una persona religiosa, if you're just simply a religious person, pero no has confiado en Cristo por tu salvación, but you haven't trusted in Christ for your salvation, no te has arrepentido de tus pecados, you haven't truly repented of your sins, necesitas hacerlo. you need to do it. No todo el que dice Señor, Señor, Not everyone that says to me, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, will go into the kingdom of heaven. pero el que hace la voluntad de mi Padre, But he who does my Father's will, dice Jesús. says Jesus. Jesús te ama. Jesus loves you. Él no quiere que te pierdas. He doesn't want you to be lost. Él pagó la deuda.
He paid the debt en una cruz desnudo, on a cross naked, sufriendo todo el oprobio de la gente, suffering all the rejection of man. porque esa era la única manera Because it was the only que way tu pecado podía ser perdonado. that your sin could be forgiven. Incluso él le preguntó a su padre, Including, he included his father. le preguntó, Padre, si hay otra manera He said, Father, if there's another way, que pase esta copa de sufrimiento de mí, that this cup of suffering may be passed from me, pero no había otra. but there was no way. Entonces, si Cristo murió So if Christ died para pagar tu deuda, to pay your debt, eso significa que tú no la puedes pagar. that means that you can't pay it. Solamente por poner tu fe en Cristo Only by putting your faith in Christ como tu Salvador as your Savior y arrepintiendo de tus pecados, and repenting of your sins. puede esa sangre Can that blood, preciosa precious blood, limpiarte. cleanse you? Voy a orar. I'm going to pray. Padre, te pido por esa persona Father, I pray for that person que está escuchando. who's listening. Puede ser en este salón, Could be in this room right here. puede ser en las redes sociales, Could be in Facebook. que no tiene ese amor de Cristo, That doesn't have that love of Christ. que ama a los pecadores, That loves sinners. que ama a sus hermanos. That loves his brother and sister in Christ. Padre, te pido que hagas una nueva obra en esa persona, Father, I pray you would do a new work in that person. que le des ese amor, That you give that love. que Cristo se manifieste en su sentir. That Christ would manifest in him or her. Y si esa persona And if that person, o alguna otra persona que está escuchando mi voz or anyone who's listening to my voice, conoce acerca de Cristo, that they would know about Christ, pero no conocen a Cristo personalmente, but they don't know Christ, te pido que ahí donde están escuchando, I beg you that there where he or she is sitting, standing, que pidan perdón, that they ask for forgiveness. que se arrepienten. Repent. Y Señor, que tú toques su vida. And then you would touch their lives. Quita ese corazón de piedra Take out that heart of y stone, pon ese corazón de carne. put that heart of flesh, Y dales nueva vida en Cristo and give them new life in en Christ. este momento de los In días. this very moment. Que no esperen un momento más, That they not wait another moment, porque mañana no está prometido. because tomorrow is not Te promised. pido todo esto en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus. Amen. Vamos a usar el tiempo que nos queda para orar. We're going to use this time to pray. Si usted quiere ser parte del servicio de oración, hágame el favor de pasar aquí al púlpito, tomar este micrófono y hacer su petición. Solamente van a ser quizás 2 o 3 personas porque vamos a parar como a las 8:30, 8:35 y queremos adorar a Dios, queremos pedir por la santidad de nuestra iglesia, por la sanación de las personas que están enfermas y que Dios nos dé grandes oportunidades donde vamos para predicar el Evangelio, porque para eso estamos saliendo de aquí, para predicar el Evangelio. Amén. So if you want to be a part of this prayer service, we can only have about 2-3 people. We're going to end at 8:35. So pray for the holiness of the church, the healing of our brothers and sisters who you know who are sick, the church move. Amen. Okay. Thank you, Father, for this time together with brothers and sisters, friends and family. I thank you, Lord, for